This is a day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. No? Ngano mag-rejoice man ta karong adlaw. Unsa akong i-celebrate karong adlaw? The resurrection of Christ. Ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo. Is there a reason for all of us to celebrate the resurrection of Christ? Yes, because through it we can have life. No, so ang karon ng adlaw kana atong gi sa ulog ang adlaw sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus or resurrection, no? The resurrection of Christ. Don't you know nga si Ginoong Jesucristo, dili gyud na siya mamatay, pero He submit Himself to death for us to be saved. Ngano na kayo mamatay? Yes, because He is God and He cannot die. He is the resurrection power. Dili lang siya nabuhi sa resurrection power. Jesus is the resurrection power. Therefore, if we come into the presence of God, everything na patay, mabuhi. Do you agree with that? Hallelujah! Jesus, if you know this revelation, your life will change. Jesus is the resurrection power itself. It's not the resurrection power in Him, but He is the resurrection power. That is why if we have Christ in us, dili ta mamatay, because we have the resurrection power of Christ in us. Hallelujah! Nagkabugat ang revelation, pero I know that the Holy Spirit will reveal Jesus to us. It's only Him that can reveal Himself to us. No, God will draw near, will reveal Himself to us. So, na-illustration, ibalik ko na ko na unya. Kana, ay di ko makakita ko mo sa likod, pero ako na lang na-present sa niyagi. Nga nung ibalik na, para masabtan niya akong iwali. Hallelujah! So, when we are born, sa natawo ta, mo to, kanang pagkatawo na to, kalibutan ka to. Kaya naborn agad na ta, kanang ikadihang picture. Kamu diha, ay kakita, na ako na lang i-explain. So, kanang una nga tao, inikatawo na to, that is Adamic or sinful nature. Pagkatawo na to, so ako sa istorya daan to, nahitabo sa una, no? Si Adam o si Eva, we know the story. God created Adam and Eve. Dayon, unsay nahitabo? Unsay nahitabo pag man nag-create ni Adam at Eve? Ingon siya, ditagaan niya dominion si Adam, am I correct? Ditagaan niya dominion si Adam of all the creation. Tanan, mga mananap, mga hayop, mawala na sila, no? Langgam, isda, o mga tanong, tanan. Is under the authority of Adam and Eve. Pero, unsay nahitabo, yun ang Ginoo, of every tree that is planted in the garden, you shall eat, but naisa nga dili, the tree of the knowledge of good and evil. Today, kabalo ba mo unsay representation, kaya kanang Old Testament, is hidden man na siya, gano'n marami ng symbolic. Pag abot sa New Testament, diha na na-revealed ang symbol na di na yaw-yaw sa Old Testament. So kanang the tree of the knowledge of evil, representing Satan. The tree of life, representing Jesus. That is why, ang mga Ginoo, kana tanang mga prutas diha, except the tree of the knowledge of good and evil. Because kung kaulo ninyo na, you shall surely die. Nganong mamatay? Because it's Satan. That is the tree of the knowledge of good and evil. So, nakabalo na sa storya, si Satan, ang serpent, serpent na siya, no? Sa ancient time, he is the serpent. Karon nahimo na siyang dragon. Nganong nahimo na siyang dragon? Because we fed him. Ato siyang gi-fed through our carnality, to our worldly, to our submission to His power. That is why karon dragon na siya. Hallelujah! Serpente pa na sa una. Sige karon. Balita, asa na to? Gitintal. Dahil nakabalo na ta sa storya na sin because of the rebellion, the disobedience of Adam and Eve. Disobedience is sin, that is rebellion against God. Then sin will, ito na ang sin, ang sala, sige, ang sala, makaputol sa atong fellowship sa Amahan. Do you agree? Ang sala, makaputol sa fellowship. So instead, natay fellowship, we are one with God because we are created according to God's own image and likeness. Do you agree?
Naana sa Genesis, God created us according to His own image and likeness. Meaning to say, we have the same divine nature with God in the beginning. Naata na. Pero the time na fall ta, time na disobey silang Adam at Eve, that naputol na ang ato ang fellowship sa amahan. No? Mao na nahimo na ato ang katong when we are born so dihan ako madto. Katong intro rato. So dihan ako sa drawing ron. So sa pagkatao nato, unsa nga nature atong na-inherit? Ang Adamic nature, ang sinful nature. That is our human spirit. Nakabutang diha na ako. Hallelujah. Na human spirit na sinful or carnal, kalibutanon. Dayon, kana nga carnal nature, kaning spirit, pagkatao na to na atay Adamic nature, Adamic spirit, the sinful and carnal spirit, kalibutanon. Dahil kana nga kalibutanon na spirito, dili na maka-access sa Ginoo. Kana nga kalibutanon na espiritu, dili na maka-obey sa Father's will. No, dili na makatuman, lisod kayo. Wala na connection, wala signal na putol because of our sin na putol, no? Dahil hindi makita na to, nanigama ka rin po ba katawa-katawa na kanduin, anak mo, anak na gamay. Ma, saan na? Iwan ko ka na sige na yung sinizan, yung siya. Iwan ko ako ng gamito, wala ko, tsapat ka, wala may nana ko ng pari, hindi ko na mag-inana. No? Iwan ko, sige lang na. Oh, sige. When we are born again, pagdawat natin ni Jesus Christ, gitagaan ta og sealed, the Holy Spirit. So, nakita ninyo, na tayo human spirit, napagyapon, wala ang atong carnal spirit, no? Atong sinful nature na nagyapon. Walang born again na siya, ano man ang pamalikas? Naapag buhay pa man tao ng human spirit, naaka maguna siya. Naapag ang Holy Spirit. So karon, mo na niya pagsugod nato sa ang journey sa ato ang Kristohanon, mao ni ang sitwasyon na atay human spirit which is carnal, sinful, Adamic in nature. We have also the Holy Spirit which is holy, godly, the Spirit of Christ in us. Naana. So wala na ron, nakadawat na ta. So ang problema, ang kanyang Holy Spirit, this is called the new man. Sa Bible, the new man, the inner man. Christ Spirit. Yun ba si Pastor Astillero ganina, no? The same Holy Spirit that raised Christ from the dead is also the same Holy Spirit that is in us. Yes, that is true. That is true. That is true. What is the problem? Nanawata na kahimo pa rin na? Because we did not die to ourselves. Buhay pa man eh. Mga man natin sige kipalakaw. Wala man natin nagipili. This one, the Holy Spirit, can access to God, can obey the Father's will. This same frequency with the Father. The same gani, walay signal, walay connection. The same frequency. Ang Holy Spirit ba na access samahan? Yes, because He is one with God. He is God Himself, one the Father, one the Son, Jesus, and yes, they are one, no? The Spirit, the Father, the Spirit, and Jesus is one. The same way, the purpose of Christian is to be one with God. How? This human spirit must be hidden. Must be hidden. Wala ka mag-hidden. Uy, nata ko na yung drawing diri, no? Natago ni siya, Holy Spirit na diri. Once the human spirit will be hidden, will be dead to himself, then ang mag-manifest ang Holy Spirit na that is the time that we are one with the Spirit of God. And that is our purpose. And that is not revealed to us. That is the mystery. Muna sa Colossians 1:27, the mystery that has been hidden from ages and generation. Christ in you, the hope of glory. No one, wala kasabot anak, pero tinuod mo na siya. This is the mystery. And God, grabe Lord, grabe ng mystery, grabe ng revelation. Pero Lord, salamat kayo. Bahala na gibungkal sa bahala na hipatay mo ko everything because this gospel is the gospel of the kingdom. We need to be one in the Spirit of God and no other way. Pero so, mo na niyo, no? Makasagot na mo, balik ka tayo niya. Hallelujah. So again, that is how our purpose mahitabo. We will be conformed to the image of God. How to be conformed? The Holy Spirit must be, your human spirit must be hidden. No, in Christ. So, wanang si Christ na ang makita sa tuwa. Nahitabo na ba na? Wala pa. Buhay pa man ta. Liba po ta. Balas po ta. Hallelujah. Glory. So, wali na ko sa akong sundanin na wali. Sige. Ako na itong i-review na no para makasagot ta.
Si Jesus, although namatay, nabanaw siya. Dili siya mamatay kay He is the resurrection power. That is why, kung di ka kabalungan po, Jesus, I speak Jesus over my life. I speak Jesus over my finances. I speak Jesus over my health. I speak Jesus upon everything, no, sa relationship. Because Jesus is life. Jesus is resurrection. Jesus is healing. Jesus is deliverance. Jesus is blessing. Everything. Everything is in Him. That is the mystery that no wala nasabtan. If we have Christ in us, asa naman na sila. Hallelujah. Bahala na. Pero hindi na automatic. Kanang yawa mo panalangin, automatic na. No? Kayo gasiti o. Nanalim. Pero ginaw, dili. Kaya nga no. Dili pa ta worthy. Nga mo daw example ako. Nangan katong tayo na naluwas ko dahil na. Natagkaan ko daghang panalangin. Lagi din lang dili ko sige mo din na daghang ko mga design hata. Do you think may nani ang atong character? No. Only if we have the character of Christ, that is only then that Christ will give the Father will give us the inheritance that we dapat na madawat. Kaya kung nagaan ta karon na dili pa right ang atong character, we will fall. Ma-fail gyud ta. Matintal man ta. Dili na siya tunahon. No? Sige. Hallelujah. Ang makaambit sa iyang gahom sa pagkabanhaw, kadto lamang nagdawat ni Jesus, and every one of us here nagdawat, and then dili lang na mo yung taman, kadto po, willing, willing, i-give up ang iyang kinabuhi, willing, i-give up yung human spirit, so that the Holy Spirit will be the master and the Lord of our lives. And this is not the problem. Kay, lisod kayo mag-surrender, no? Lisod kayo. O na. Ingon pa si Paul, I die daily. Maabot ka talihan, no? Only ang mga patay na maura ang pwedeng mabanhaw. Sige, barangitan. Ako. Lord, banhaw ako, Lord. I need your resurrection power. Kanya buhi pa mo po. Banhaw ba ang buhi? Kinsa ni pwede banhawon? Ang patay. Wala na po lang. Lisod. Kaya pukawan ang natulo ang nagmata. Pukawan ang nagmata, mura na kagbuwang niya, pukawan ang mata. Nagmata naman ang pukawon. The same way. If we are not dead to ourselves, if we are not dead to our old self, to our sinful nature, to our carnal nature, we cannot receive the resurrection power of Christ. Muna naman si Paul, Lord, that I may know you and the power of your resurrection. Yung si Paul, I die daily. Katurang namatay sa iyang old self. Di karon o ka namatay ko, kay Domingo, nagwali ko, of course, namatay dito rin, Lord, kay para anointed kayo. Pag kaya nakita naman kong kontra, buhi na po ko. Muna si Paul mo siya, I die daily. Hindi naman na kanang ipatago niya mo yung human spirit. Tago na ron. Pag na yung liba ko niya, magbuwa na, mag-iba na, magpunaan sa to. Bagas ako ka dyan, Lord, igigod na lang. Okay, no? Sige, anyway. Colossians 3:3. Sige daw, Colossians 3:3. Hallelujah! Woo! Listen, pero kabalo mo sa Christ, resurrection power. We will not die. We will be one with Christ. And we have the anointing, the presence, the power, the host, the glory of God. That is our inheritance in Him. Kung ikampyo lang natin na sa mga butang ni kalibutan niya, no? Kaya mo nagawa, ansa ka. Kasara ka mamuhi diri. Gusto to eat, live. Gusto to eat, drink, and be merry. For tomorrow you will die. O, anak si Ita. Hallelujah. Kulo siya magpunan na diri. Sige. Hallelujah. For you are dead. Let us read together. Colossians 3:3. For you are dead and your life is with Christ in God. Dili sa akong version is for you died and your life is hidden with Christ in God. So, namatay ta. Paunsa ta mamatay? We choose to surrender our old ways. We choose to surrender our sinful nature. We choose to surrender the Adamic nature. We choose to hide the Adamic nature into the Holy Spirit, into Jesus. Ang front line na karoon din na ikaw, it's Jesus. That is why it's no longer I who live, but Christ lives in me. Hallelujah! Kaya namatay na kamo sa Binisaya o ang inyong kinabuhi, natago uban ni Kristo sa diha sa Diyos. Maunang Lord, gano'n nga ka, selfish mga kay ka, Lord, gano'n gusto mo ka mamatay ko. Because there is no other way na pwede ta maka-access
maka-access sa amahan. Kay katong imong human spirit, no signal, no connection. Dili na maka-access sa amahan. It's only His Spirit that can access the Father. The same frequency with the Father. It's only that can access. That is why you need to die. You need to, hawa ka, parpulihan ka sa Ginoo. Kaya huwag ka mong duha diya maghari-hari, ang human spirit o Holy Spirit, kamong duha, Lord, tapad lang ko Lord, bupatya, Domingo, Lord, ikaw. Domingo, Miyerkules, Biyernes, ikaw, Lord. Kaya magwali biya po ko, or magkon ka pa ni Lord na mag-lead ko kanta, so ikaw na Lord. Pag-abot kay Lunes, ako na po na Lord ha, Lunes, Martes, Webes, Sabado, bahin-bahin na Lord. Hallelujah. Hallelujah. Na, yun ang Ginoo, do not give the devil a foothold. Kaya ang devil maro, kung nakasunod na, di nakabuhian. Makabuhi pa ka, di na. Tilaw lang di gamay ng Diyos. Di na ka makahawa, di ha. No? Sige. Not unless we die to our old self, we cannot experience the resurrection power of Christ. Kung dili kita mamatay sa ating daang pagkatawo, balik na ako, dili kita makaambit sa resurrection power of Christ. Sa gahom sa pagkabanhaw ni Ginoong Jesus. And that is our hope. Di ba mo na itong mga paglaong tanan? That we may know Him and the power of His resurrection. That we may be partakers of the divine nature of Christ. And there's only one way. That we will make Jesus our Lord. We will make Jesus our Savior. Kasagaran man katong pagkunan na itong dawat sa Ginoo, Lord, I receive you as my personal Lord and Savior in my life. Nananaka, Lord, salamat sa luwasan. Pagkuman, ikaw mag-apoy hari. Kaya naman, ikaw may magbuot sa imong sa ikaw. Siya day Lord. Ang Lord gani, siya yun ang master. Siya ko lang nagbuot. Wala na ka. Patay na ka. Imo nang taguan, imo ang carnal life, imong carnal nature kay padulong na sa kamatayon. Death ang padulungan sa carnal. For those who walk in the flesh, with death, no? So, kung flesh ganit, so ka sa flesh, sa carnality, sa sinful nature, death ang padulungan. But we choose to walk in the Spirit, that is life and peace in Christ Jesus. Life and peace. Hallelujah. So, muna yun si Apostle Paul. 1 Corinthians 15:31. Sige. 1 Corinthians 15:31. 1 Corinthians 15:31. I delivered, ano na siya, no? Sige daw. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures. Ano lagi mo? 15:31, ha? 31. Ang akong verse, dili ang basahan na. Akong version. I affirm, brothers, by the boasting in which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Ano na siya, no? Kuan. King James na siya, no? I die daily na. I die daily. Diya sa version. Sige lang. Sa Binisaya, naamo na sa Binisaya, no? 1 Corinthians 15:31. Ano yung version nila? Tanawa daw. I die every day. O, sige. Muna yung si Paul na I die daily. Nga naman, dili pa matatinuod na matay din atong human spirit. Wala pa gikuha sa Ginoo na nagyapon. Duha nagyapon na sila diha. Pero it's a matter of choosing whom you are allowing to lead your life. Is it the Holy Spirit? Or is it your sinful nature? Lord, Lunes ha, ako to, sinful nature, Lunes, Martes, Huwebes, Sabado. Then Lord, ikaw, kanya naka-Domingo, of course, Wednesday, Friday, or kuwana. So, inana, no? May ito, ginana. O, kuwan, Domingo rin ka, Lord. So, anyway, ako ginawa, di ko, ay, ano ka? Hallelujah. Yung sila, uy, sa siya, yung mana ba? Sa siya, yahay, siya. Hallelujah. So, yan. Anyway, bahala na Ginoo. Kung gulo ako kasabot, bahala na ka, Lord. Muna, Lord, surrender. I surrender everything to you, Lord. I don't know, I don't understand everything, but have your way. Let your kingdom come upon me. Let your will be done. Hallelujah. No, pag-buot sa Ginoo matuman. Kaya daghan kayo ng mga gusto sa kinabuhi, ma-frustrate rataon do, ato niya po ng parayunon, pero atong i-surrender sa Ginoo. Because God knows His ways are higher than our ways. His thoughts are higher than our thoughts. Bisan pag-ibig kita, na, kanina mo, isa ako sa witness, no?
witness na wala, ma-surrender na ako, mamatay ko ani, dugay-dugay na, mabalik na po. Kani, hindi na, hindi ko bukugan ng mga drama, ano na mga nobela, na naman. Kung nilabay na sa Facebook, so ako nagpatintang ko gahapon, na ato yung nilabay dito, so ako tanaw. Then, ang story ato, na siya ka ng childhood na boyfriend, itong bayi, yun. Nadako na sila, din, nanayag sila din. Namatay no, so, naay, din buol ka siya, din naay, murag system nga, para na siyang mission, para ma-revive to, murag name to say, din ko tinood ha, kay, paano, sa salita naman to, na siyang mission nga, para mabuhi to, so, dapat, ingon ani ang buhaton. So, yung gibuhat is, kanang dili siya kanang naay mission niya nga nailaki nga ipa nga iyang i-serve din sa gayon siya og kanang humiliate sa gayon siya og daog murag okay rin siya yung kulon na ako lesson na learn siya gani nga ang iyang reward ato is the boyfriend nga mabalik ilang relationship. How much more kita nga ang atong reward is to be one with Christ, is to rule and reign with Him, is to be with Him in eternity, is to be ruling and reigning in Him with power. Hallelujah! Kato siya willing, yung ko siya galing, Lord, willing. Yang kita pa, yung ko ako pa, Lord, sige Lord, unahin mo liba, let us be dead. No, kanang patay, yung mo sa power, sukol pa na? Di na! Kung isukol ka, kasi pasabot, buhi pa, hallelujah, buhi pa, nasakitan, tayo, dilibak ka. Sakitan, uy, buhi po ko, Lord, sige Lord, more, kapya ako, more, oh, it doesn't matter. Bisan pagdauton ka, it doesn't matter. The backup is Christ in you, the hope of glory. Bisan pagkinsa yung batok ni mo, no one can be against you. If God is in you, who can be against you? No one. Sickness, no one. Oh, bisan pag-unsa, wala yung makabatok na to if God is in us. If we allow the Holy Spirit to rule and reign in our lives, if we allow Jesus to be in us, no one can be against us. Even pag i-humiliate tayo, it doesn't matter. Doesn't matter. Even mo, tapulan siya, it doesn't matter. So be it. It doesn't matter. The Lord will back me up. The Lord will just raise me in His time. If it needs not diri o dili sa kalibutan, in eternity, it doesn't matter. It doesn't matter. I give it up for the Lord. Kung sa may pulos na ng mga kaptangan ako, walang kaptangan, I give it up for the glory of God. Akong trabaho, doesn't matter. Pero as long as I'm here, I will work for the Lord. I will work for the Lord. Because nga niya na sila malipay, madato, yung ko. Akong mindset, dilikod. Bahala sa kadato o sa kapobre. We need to rejoice in the Lord always. What if, di na takabot kung sa isinta? What di na takabot kung madato niya pa ka maglipay? Wala ka nalipay. Bahala ko isintan. Lord, salamat. Kapakulo pa, wala ko isintan. Lord, salamat. It doesn't matter. It's a matter of choice to be happy every day. As I've said, positive character, positive emotion attracts the Holy Spirit. Negative emotion, negative character attracts evil spirit. Hallelujah! Woo! The more you are in light, the more you are in the positive side, the more you are attracted. Mura mag-magneta. Di-magneta sa eternidad, paingon sa Ginoo. But the more you are negative, the more you are in the dark, you are magnet. The magnet ka paingon sa hell. That is the reality. Because the spiritual realm is just. No? Tabuk pa rin na. Gamay rin kayo na. Wag po ka dito pero na. Hallelujah. Woo! Glory! Praise the Lord! Woo! Kung namatay naman ta, kang kinsa na ikinabuhi ating ikinabuhi karon, kang Jesus Christ. That is why, ang sunod nun na illustration ng tawhana, ang human spirit, ang Holy Spirit, isa na sila, then ang Holy Spirit na nagbuwan si Jesus na lagi makita sa ato. Si Jesus na lagi makita. Hallelujah, no? So, unsay timailhan nga namatay na ta. Nga si Jesus na ang nagpuyo na to, sige, atong masahon. Unsay timailhan nga patay na ba ko, Lord? Sigaw na ba nagpuyo na ko? 2 Corinthians 5:17 to 19. 2 Corinthians 5:17 to 19.
ano 1970 siguro ang ako ni kay kuan man ni katong bago na tang binuhat. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So kung naana daw ta diha ni Kristo, kung si Kristo tinuod na nagpuyo sa ato, kanang human spirit diha mutago na mausa na diha, wala na siya power. It's the spirit that leading our life, because only those who are led by the Spirit of God are the sons of God. Katong dili led, amot lang, hindi ko kumayon dili mo, bahala na ginawa ninyo. Ako pa ba naman ako dili. So magka-righteous mo kay kado, Lord. Grabe po, grabe na mga struggles, no? If you just know it, God has allowed it. God has allowed it. As I've said, tanan na itong mga struggles, tanan na itong mga hardships, bisan pag itong mga balatian, we will be, ato na siyang i-treasure, because that is the one God is using to shift, to process us para maghimutag Christ, mahimutan natin Christ-like character. That is the goal. The goal is to have Christ in us, to form Christ in us. Ma-form ba si Jesus Christ kung wala kayong mga problema? Dili, di ba? Ma-form na lang siya sa panahon sa mga kagulanan, kalistanan, sa mga sakit. Pag nagay kay sakit, Lord, ayuha ko, Lord. Maluwi ka, malalagan na naging kunin mo. Pagkaayo, nalimot na. Hallelujah! Woo! Glory! Lord, natuwa rin ko, Lord. Tagaan, nagkakanin ako milyon. Pag nanato na, wala na. Hallelujah! Dili na, dili. Sa ako na mga example na, no? So, isip ko sa kakristuhanon, muuyong ba mo na bago na kitang binuhat? Of course, kato dito, human spirit, adami. Pag-abot rin na natin Holy Spirit. Pero dili na ina. Pagdawat natin ni Jesus Christ, na natin Holy Spirit. No question about that. Wala question na natin Holy Spirit, na siya diri. But the question is, who is leading our life? Is it the Holy Spirit or is it your human spirit, your carnal nature? So we need to die. Ang carnal nature, si Pastor Acelero, no? We need to die to our old self, to that sinful nature, so that Christ can live in us. Makapuyo ba? Magbuhi ba si Jesus? Ma-form ba siya sa ato? Kung buhi pa ka? Dili pwede duha ka buk master. Kanang balay nga duha ka buk agalo, na grupo, sige, grupo sa mga estudyante. Example sa research o grupo. Then duha na sila diha puno hawod. Maghimpos silang grupo. Walay mo submit. Dili. So the same way. Ingon ang Ginoo, maglakaw ang duha nga di magkauyon. Oh, kana nga istorya sa Bible, nag-refer na, pwede po na sa tao, nag-refer po na sa Ginoo. Kung naglakaw ta sa Ginoo, pero wag ka nagkauyon. Ginoo gusto mahimo kang huli. Ang Ginoo gusto ka mapareho ni Jesus. Pero ikaw lahi ka gusto. Magkauyon ba mo? Pwede ba mo kaguban? Dili. The same way. We need to submit ourselves. We need to submit our spirit to God, because He is God. He can give us the resurrection power. Not only katong mga patay na, kinsay gusto mamatay na, katong sila kay di gyud dali mapatay, no? Di gyud dali sakit jud, pero kabalo ka mo na after that dili mabayran nga kalipay, dili mabayran, no? What is? Ano ba si Paul? Slight afflictions, no? Na shipwreck siya, slight affliction. Gigunalan siya kadaghan, slight affliction. Slight ba daw to? Na kita lang galing dili watay mga walay kwarta, walay usa may kasagaran problema, no? Ulos kitiil na mura Lord, Lord, lakilang na ta, but it's okay. It's okay to cry out to God. It's okay to be honest with God. We need to pray, Lord, have mercy. Di na ako kaya, Lord. I just remember katong gibiyan ko sa kumbana nga mao gyud pagbiya rin. Mao gyud panganak na ako ato din ko, Lord, di mo katulog, di mo kakaon. Di mo murag gusto na sa akong heart, gusto na mamatay. Kaya di na sa katulog sa pagkaon. I don't know if you have experience at ako siguro or kamo lahi ko, no? So lahi mo lang mga kaya sa lahi ta kabalo ginuasa ta igon na diha ta vulnerable, diha ta igon lahi ta. So dito ko gigo sa Ginoo dayon. Igon ko, Lord, then mo makabalo na mo sa story, balik na ko nga nagato ko mga kabalo ko sa language craft, ato ko dito kay di lumay. Ato ko dito daghang tayo ko na ito, sa pagkulo lagi ka mga witchcraft, then kabalo ko sala. Pero ni-submit ko because I want na dito punta magbulag ni. Di wala man jud, kabalo na jud ko nga right time kay before ato nagbulag ni, naana sa akong mind, katong 2007
2017, itong 2017, di ko na sa ako nga, Lord, gusto ko mabalik ko, hindi ko ang prayer, Lord, gusto ko mabalik ko pangalagan ni mo. Then the answer is this, hallelujah! Woo! We need to be broken. We need to be broken. Kinalapat yun ta, para ang Ginoo, si Kristo, makapuyo na to. So lahi-lahi ang pagpatay sa ato na isa finances, na isa health, na isa relationship. Hallelujah. Kasi gusto mamatay. Bahala na lago-lago, pero wala na tayong choice. If God has called us, no, whom He called, He qualifies. Whom He qualifies, He sanctifies. Kung titawag ka, di ka kayo, Lord, ayaw lang, Lord, be please, sila na lang, Lord, di na lang ko, Lord, fast lang sa ko, Lord, spectator ako, Lord, di na lang, ano lang ko mga bright, Lord, okay na kain ako, Lord, malangit lang ko, tig-apo na ako, spiritual sa langit, dito na lang ko, Lord, hallelujah, woo, glory, do not settle for the less. If we can have the best of everything. God is the best of everything. No, hindi ka pwede ka nag-iuban ka. Hindi mo na, sige, wala pa si Jesus na? He is the true treasure. He is the real treasure that everyone will be desiring. Ang mga nang wala ka desire because they are blinded. Because they are blinded. The Satan, the prince of this world, blinded the people. That is why we need to be praying for them. We need to be praying for them. Even sa atong pinakakontra, dili na ito i-desire na ma-impirno sila. Malumay yung taon na nila. It's only by the grace of God that we are here in the presence of God. We cannot boast, maayo gud mi, mga puutan gud mi. Kami nagyod ang kami kung no! Once you do that, you will fall. We need to be compassionate. We need to be compassionate even sa pinakasalbahin sa atong kinabuhi. We need to forgive. We need to release Him with our forgiveness. We need to release our love to Him. We need to pray for them. Because eternity, dili tiyaw-tiyaw. Eternity, dili tiyaw-tiyaw. That is why, ganun ba nga dili mo dawat? It's because they are blinded. If they will know the truth, kung nakabalo lang sila sa kamatuoran, if God will reveal Himself to us, that is why before the beginning of this preaching, I asked the Lord, Lord, help us. Give us the fear of you, Lord. Reveal yourself to us, Lord. Because unless you will not reveal yourself to us, we cannot know you. It's only God who can touch the heart of the people. Ang Ginoo ra makahikap. Bisan pag musingit mo diri pagdalandanan magsulog-sulog dikit. Dili na, wala na, dili mo matandog na. It's only the Spirit of God that can convert the people's heart. Oh, glory to the name of the Lord. Hallelujah. Woo, praise the Lord. It's only the Holy Spirit that can convict the hearts of the people. If you receive the revelation of God in your spirit, it will be in you. Do not receive it in your mind. You cannot comprehend the wisdom of God. We cannot comprehend the wisdom of God. We need to accept the revelation in our spirit. Why I'm holding in my stomach in the spirit? Because out of our belly shall flow rivers of living water. The Holy Spirit is living in your belly. Out of our belly comes the rivers of living water. Rivers of living water. Healing, breakthrough, deliverance, salvation. Out of our belly. That is why we need to speak life. We need to speak life. Do not speak death. Do not speak death. Christ is in us, the hope of glory. We are the one that people are hoping for. We don't know that. That is why today, I want ang Ginoo na bahala kung siya nag-reveal siya sa hallelujah, glory to God. Kung sa una, so kung sa ikimailhan, bago na tayo binuhat, marites sa una, karon dili na. Tapulan sa una, tapulan kayo ko sa una. Karon dili na. Hadlukan, wapit ko na, hadlukan sa una. Dili na, karon dili na. Madinamtanon sa una, karon. Mapina sa ilo na. Magulaan sa una, karon. Malipayo na, hallelujah. Dali masuko sa una, karon. Passing shoes na. Dalo sa una, karon. Manghatago na. Malupigo. Walay kaluoy sa una, karon maluloy ko na. Garbuso, hambugiro. Sa una, karon mapaugsan na. Maldita. Karon buuta na. By the grace of God. Pero, iwan kikuan, o nabuhi na pagkaman yung si Kulay
I die daily. Lord, I like what Paul is saying, Lord, I want also to die daily. And to die, sa'yo ba mamatay? Dili. Oo na nga, we need the grace of God. We need the Spirit of God. We need Him. Lord, dili na ako ni kaya, Lord. Tabang. The same way, nabalik ko to sa istorya nung nabalik ako sa Sumbana. Kaya yung Lord, di na ako pagpila, mga ganyan sa ni Lord. Tabangin ko, Lord. Nahin mo na ako ang tanan. Naatuan mo na ako tanan mga witchcraft. Gitabok na ako siya sa dagat. Kaya itabok daw sa dagat. Dahil mo di ang daw. Katabok na, Lord, ako kwarta, Lord. Dahil grabe na June, grabe na ko pa-stress. Grabe na June, sa likod, alin akong matulog. Lord, surrender na ko, Lord. Have mercy on me. Kaya nag-praise, nag-worship din ko. Automatic. Wala 3 minutes. Naingon din ang Holy Spirit sa ako. Pagpagpapa ka. Hallelujah! Woo! Hallelujah! Praise the Lord! Oh, glory! Nga naman ako ihatag ako ang self sa mga wala na ganahan ako. This is akong kauban na siya ginana nga mga story mo ko. This is the parable sa New Testament. Nayon sa perlas. Ang perlas ihatag sa baboyan. Unsay himuon sa baboy sa perlas? Yatak-yatakan. Pero ang ihatag ng perlas sa ako of course, ako ang nag-value because dako nag-worth, no? The same way. Kita, kung ihatag ka sa wrong person, wala, dili ta ma-value because they do not see the treasure in us. That is why yung ako man pong i-invest ako sa tao nga wala na value sa kuha. I will just give my life to the Lord. The Lord loves me. Why I will give my life to people who do not love me? But I love them. Hallelujah. Oh, anak ra. Na dili mo tatanan no click no. Na yung mga di kadawat sa tuwa, rejected ta. It doesn't matter. Let us not be hurt because our reward in heaven is great. No, we need to be compassionate. We need to be forgiving. We need to be loving despite of everything. Bisan pag ipakaulawan ta, bisan pag nasakitan ta, it doesn't matter because the enemy is looking for a strategy. Paunsa ta mawala diha sa Ginoo. Pagkawala na to sa Ginoo, nasakitan na ta, nagdumot na ta, naglagot na ta, nawala na ta sa presensya sa Ginoo. Hallelujah! Oh, so kung kita wala mabago, pasabot, wala pa ta namatay sa tungkol sa ako po, wala pa dyan ko namatay. Ay, sakitan mo, liga po mo na nga, I am praying, Lord, like Paul said, I want to die daily. Have mercy on me, God. Please, Lord. Ayaw tugutin ang ako mga iwali, Lord. Hindi ko mag-qualify, ani, Lord. I am praying, I am iwali mo 2023. God is raising an army. God is raising a bridal company. God is raising an end-time messenger. Lord, have mercy. Ayaw tugutin, hindi ko mapilan na, Lord, have mercy. Yes. No? Katuna ito ko video nga ipas-show niya. Kaya yun ako siya ma-show. So, it's like, bro, susunod ba? Sinapa ko siya, susunod na lang po ito. Ang story ito nga video is Binihen. Although, nandun na sa YouTube, no? Binihen's horrifying kwantong na nasa hell, naka-experience of hell si Binihen. Si Binihen, ilado naman sa tanan, no? 2016, mas ito nga year, namatay siya, pero nabalik na siya, no? Kaya nasakit siya, pero sa heart na to. Dahil yun, dito daw, gigamit, anointed kay si Binihen na itong mga tayo, no? Ingon siya, yung istorya dito sa YouTube, na nasa kuha. Pero sa nana din sa akong laptop, nasa akong cellphone, masig ko busy ganyan. Pagkabot sa tumatuma, yun naman din siya mutingog. Pero siguro, i-download ang balik. Lugay naman ako na-download good, so wala din na siya mutingog. So, ang story ito, kasi Binihen, although gigamit sa time daw na katong nakurang na backslide na yung heart sa Ginoo. Grabe ang anointing sa Ginoo. Diyan po naaragyan po ng anointing sa Ginoo sa iya. Makakita mga tao sa iya, bilang naaragyan po siya. Pero in sa tinuod, na backslide na rin siya sa heart, yun siya. Marag naman siguro ko siya, marag fear na ano rin. Moto nga, dito, di pa experience siya ni hell. Hindi siya, Lord, tagay kong chansa. Yung na karoon na si Binihen, nabalik si Binihen karoon. And he is now doing for the glory of God. Although in ministry, hindi na yun at ko kadako ron, it's much better. Na, no, kung dako kayo ministry mo, dako kung pwede kong ulos, hindi ko tanan. So, nga na, depende sa heart sa tao. Pero kung kayo mga Binihen, pero ganun ko lang yun, moto yung story niya. Although, naingon ko ni kay naato sa YouTube doon, nakita na ko. Ang title sa kuwan is Binihen's Horrifying, title na, pero balik. Basta nga, binili ako sa sa Binihen. So, Binihen's Horrifying Experience, masulit sa hell, basta pinilala ang story. 10 minutes to siya. So, makita yun mo dito, ang kuwan yung grabe, no? So, dili pasabot, naggrabe na yung anointing. Dili pasabot, naggrabe na yung ministry. Gamit na kasi Ginoo. If you are backslidden in the heart, it's not a guarantee
for us to be in the Lord. Kaya ang naara diha sa Ginoo, katong mawan ang inyong spirit sa Ginoo. Our heart will be one with the Lord. Our will is to do His will. Our desire is to do His desire. That is, it doesn't matter kung pisili rata. It doesn't matter kung tiklip yun rata. Kaya ang rank nato sa langit, nagdepende niya na sa how much Christ is worthy of us. Mas dako-dako ang pagka-form ni Christ, mas dako yung rank. Mas kuha, bro, wala po ka nagbubuan na parang kayo kita dito, no? Banal, ano na yun? Banal na ginawa sa ato. So muna nga, the more you are humble, the more you are having the fear of the Lord. The fear of the Lord is deep reverence. Grabe nga reverence sa Ginoo, swift and complete obedience to His word. Anong obedient ka ba sa pulong sa Ginoo? Diba? Hadto ka nga na, dako kaya nato pag-respeto sa Ginoo. That is the fear of the Lord, and that is what is God looking for to all of His people. Humility and the fear of the Lord. That is the key nga, dili ta mawala diya sa Ginoo. So naiuras ko wala ko sige dali una ko ni Lord. Na ako ikaduha nga illustration. Ano ni dala-dala sa fame. Na ako diri. Nasito tan sa. Kainom mo na kaya kung anak ani bayos anak. Hallelujah. Kanyang sito, example ako ni. Sito ako ni. This is Jesus. Dayon, so ako ni, puno, sinful nature, ang sulod ani no, sinful nature. Ako ni. Dayon na si Jesus, gidawat na ako si Jesus, dapat ni duha. Napariho na ba ko ni Jesus? Dili. Naana ba ang nature ni Christ ako? Dili. Unless I will be dying to myself, empty ko, akong tawawon akong self. Dayon, sudlan ako sa life that this is, every drop of this is healing and life. This is the resurrection power. This is Christ Himself. Okay. Nasudlan na, di ba? Kaya naman, wala naman ko. Asa ko? Itaguan ako diyan ni Kristo. Itago na ko si Kristo na magharing ako. Kaning ako, mapuno pa sa akong sinful nature. Idawat ako si Jesus Christ, pero magbuot kani puno pa ko. O bubuan ni Jesus Christ sa self, makadawat ni dili. Sirado siya. Sayang lang. Because every drop of this is life, healing, deliverance, breakthrough, power, anointing, everything. This is God. That is why out of our belly, mo na itong limon rin, no? Mo na speak ta, out of our belly shall flow rivers of living water. Mo na siya gusto. It's because Christ in us, the Spirit of Christ in us, the same Holy Spirit that raised Christ from the dead is also the same Spirit that is in us. That is why out of our belly shall flow rivers of living water. Rivers of living water. We shall speak and it shall be so. Hallelujah. Oh, glory. The more we will be one with the Spirit of Christ, the more we will be walking in power, in the glory, in His anointing. Because it's no longer us, it's Christ in us. Kung the more nga mapuno ni Kristo, the more nga mapuno ni Kristo, iniginom ani na sito pa ba ni na? Dili na tubig ni, sito ni, pero tubig ang sunod. Mo na nga kita, although tao ta, inistorya na to, lahi. It's because it's not us. It's Christ in us. It's Christ in us. That is what we need to know. We need to be aware. That is our identity. We are now a new creation. Dili ta basta-basta. Dili ta usa na mga ano, dili ta ordinaryo matao lang. Dili ta ordinaryo. We have the Spirit of Christ inside of us. And do not allow that Spirit to be grieved. Mamaguol na kasi ikag kuan pilion ni mga carnality. So, hallelujah. Kung nilagtasan, kaya naman ako ano yung sa oras na. Lang, sa naman ako sa oras na, di ba yung matanaw yung oras na? 11. Sige, hallelujah. Kapit na. Sige. Di ba makasala, maganda? Ikaw din mo, di ka makasala. So, unsa kong buhaton? 1 John 1:9. Oh, very bright kayo mo anin. 1 John 1:9. Pero before kung hihingon sa inyo, ako nilaktasan ha, kasi importante kayo eh. Unsay gisulat, so, at ang sabihin, tawag sa nakuha, kasi nilaktas na ko. Sige, bilis sa dito sa 1 John 1:9, nasa dito basahon.
Unsay resulta sa pag-disobey o pagsupak sa pagkasala ni Juan ni Adam ug Eve? Ang bayad sa kaya ang bayad sa sala mao ang kung ano basahon kamatayon. So kung sige tag pagkasala ang result na is death. That is why we need to choose the Holy Spirit to be in us because the result of that is life and peace. Dayon, ingon sa Revelation dili na ta. Unsay solusyon sa Ginoo? Kay nakasala na gyud ta. Ang atong padulngan is impierno. So ang solusyon sa Ginoo, sige Hebrews 9:22. Kani. Importante. Hebrews 9:22. Kung basa na, balik ako nila. According to the law, nearly everything is cleansed with the blood. And apart from shedding of the blood, there is no forgiveness. So ako minisayon, sumala sa kasubuan, makaingon ako daw ang tanang mga butang, ginahinluan sa dugo, ugawa sa pagkula sa dugo, walay pagpasaylo. Mauna nga si Jesus, nga pagpakamatay mo si Jesus, kay sa law sa spirito, ang tanan nga mga sala, hinluan sa dugo. Maugat na sa Old Testament, kung makasala sila, magamit sila og dugo sa baka, karnero, o pobre, dugo sa daw, sa kalapati, dugo sa kalapati. So dugo ang makapahinlo sa mga sala. Unya, kay binigyan punto mo saler no, mo na nga walay laing remedy because God loves human being. God loves the creation, His humanity. It's only His blood nga maoy mohugas sa sala. Nga naman atong blood dili enough. Kita man ta dihag daghang ipang bunal-bunalan. Nga nung atong blood dili man makahugas sa atong sala. Because atong blood is hugaw atong blood. Na ay sala ta dili pa pwede mohugas. Kani atong dugo dili pwede hugas kay na ay sala. Kinsa lang man ang qualified nga mohugas. It's only the blood of Jesus. That is why for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. No other remedy. Walay na yung remedy. Ang dugo ni Jesus Christ ang makahugas para maluwas ang creation. Maluwas ang tanang katawhan, ang tanan na creation, maluwas. It's only by the blood of Jesus. Because according to the law, Hebrews 9:22, apart from shedding over the blood, there is no forgiveness. Walay kaluwasan kung walay pagkula sa dugo. Ang dugo raw ay makahugas. Only the dugo ni Ginoong Jesucristo mauray qualified na muhugas sa mga kasalanan. So, we could not die. So, we could not die to pay for our own sin because our blood is defiled by sin. So, John 3:16, magbasa kani. Ephesians 1:7, nga kaniya Jesus Christ ana ang atong katugsalan, pinaagis iyang dugo. Ephesians 1:7 dobi. Sige, sorry tayo ha, nag-abot ninyo, wala na ko. Hallelujah, dali ko kasi tayo naman good. Nga kaniya si Jesus Christ, Ephesians 1:7, ana ang atong katugsalan, pinaagis sa iyang dugo, ang pasaylo sa atong mga paglapas sumala sa pagkadato sa iyang grasya. So, pinaagi ng Jesus Christ, matubos na pinaagi sa iyang dugo. So, that is why we are asking, Lord, cleanse us with your blood. The moment we have seen, Lord, hugasin mi sa iyong kamilig na dugo. The blood of Jesus is life. It's healing, it's deliverance, it's His power. It's the resurrection power of Christ. It gives life to all the creation. Hallelujah. Unsa din ang sala? Sin is not believing the word of God. If we do not believe the word of God, if we reveal the word of God, if we disobey to the word of God, that is sin. Sala na. Sa tanan mo na kinahanglan mabasa kita sa pulong sa Ginoo. Kay kung mo disobey ta sa pulong sa Ginoo, sala na. So the moment na makasala ta, kabalo na ta 1 John 1:9, ato na nabasahon. Kung isugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug magmatarong siya aron pasayloon kita niya sa atong mga sala ug pagahinluan kita niya gikan sa tanang kadautan. So makasala na mo tanong unya na daghang mo pamagi na makasala ta sa atong ginanawan, sa atong pagbati, sa tanan-tanan na makasala ta sa tanan no ay then the moment na makanvek ta, pakanvek gud ayon. Ay Lord, sorry Lord, makasala jud ko. No ana ba? Dili na to i-condemn kung sa dili makasala ka, dili na ko, mapadali na ako, dili na jud ko. No. The moment the Holy Spirit convicted us,
then we need to repent. No? Kaya mo Ginoo, He is faithful and just to forgive our sins and cleanse us from all our unrighteousness. So ang Ginoo nagkinahanglan sa atong pagbasol. Pagbasol good. Isa ng pagbasol? Change of mind, change of heart. Kung sa una gusto ka ikain mga butang na makapalayo nimo sa Ginoo, we need to change our heart. We need to change our mind. Mao na gikinahanglan sa Ginoo ang tinud-anay nga pagbasol. Tinud-anay nga pagbasol. No condemnation. There is no condemnation to them who are in Christ Jesus. To them who are walking in the Spirit. There is no condemnation. Romans mas guna 8:1, no? John 14:6, si Jesus John 8:12, kunya misulti pag-usab. John 8:12, ano yun? John 8:12. Sige, mula ko na tamo. Ready, go. When Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. So only those who follow the Lord Jesus, only those who obey to the word of the Lord is walking in the light. And if you are walking in the light, you are walking with God. And if you are walking in darkness, kinsa ato ang ikaw maglakaw, ang yawa na yun na, no? Kay dark man ang yawa, light ang Ginoo. So ano na, tinuda na yun, dili na siya, kuan, this is, reality na, reality. Dayon, mo na nga, the moment, ikaw na, hindi na kakawag sa dark, ay sige, sa una day, patintan, why Lord, ko sa dark, balik ko sa hangyan, lang kita, balik ko, the moment, balik ko dili, nagkatain na, balik ko dili, kasi ko Lord, dili na nga magpa-pride bata. Kasi may mahiwa na tong pride. Death. Condemnation. Wala. Wala ka sa yawa. Ayaw ko sa yawa. We need to be humble. We need to be fearful with the Lord. We need to love the Lord. No? So, John 14:6, Jesus mingon kaniya, ako mahungdalan, kung ang kamatuoran, kung ang kinabuhi. Wala bisan kinsa nga makaabot sa mahan kung dili pinaagi ka nako. So, the same way, kung si Jesus nananato, He is now the way. He is the ticket to heaven. He is the way. He is the truth. And He is the life. If we have Christ in us, if Christ is formed in us, we have now the truth. We have now the life. We can now go to the Father. But if Christ, tapad-tapad lang na mo niya pirme, wala niya mo na gipalit, ikaw na pirme, delikado ta. Hallelujah. Kaya, in short, ang tinuod na kaluwasan, mga pagsunod ni Jesus Christ. Ang pagtuman sa iyang pulong o kasubuan. Ang paglakaw nga matarong. Kung nagatay sala, dili na ito pahagnan ang atong mga sala, sugid dayon. Ayaw na pa-pride. It doesn't matter. No, bahala na. Sige mo na, bahala no. Yung sila ginahin kayo na, it doesn't matter. Uy, lamig tayong life there, di ka ma-stress. Yung sila, ginahin ko, ingon ko sa makauban kayo, ma-stress sila sa among head. Ingon ko, magpapatay na good na. Siya yung, uy, grabe po ka na namin. Magpatamak-tamak na yun ita. Ingon ko, nabuhat na nato at yung tanan. Dahil, inana, so magpapatay naman ta. It doesn't matter. So let them say that one. Dahil ito ta masukuan. Siya, mura na buga, nagkuano. So, dili masabtan ang prinsipyo sa Ginoo. That is the principle in the kingdom of God. We need to die. It doesn't matter. Our reputation doesn't matter. The Lord matters the most. No? Bahala na, kanang reputasyon na to. Ang Ginoo rin mo bangon na. O gitamak-tamak ka na aron sa yawa. It doesn't matter. Lord, have mercy. Ikaw na bahala, Lord. I bless these people. Hallelujah. Ang assurance sa atong kaluwasan, di na ako nabasaho, diri, kani last na ni good. Thank you, Lord. Colossians 1:27. Sige. Kani mo misteryo nga wala na sabtan, nga direveal na sa Ginoo sa ato karon. No, Colossians 1:27. To them, God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. This is the mystery that has been hidden from ages and generation. Nabasa na 26 tayo, backward. 26, Colossians 1:26. The mystery that has been kept hidden for ages and generation, but is now revealed, disclosed to the saints. Sumpay. 27, balik. 27. To them God has chosen to make known among the Gentiles the glorious riches of this mystery, which is Christ in you, Christ in me. This is our hope of glory.